Diri mi nag-Christmas Ilay-ila and Mike. Ug diri mi magkita-kita sa mo ang mga kaigsuunan. So, behind me guys, ang ilahang Christmas tree. Very beautiful ang ilang Christmas tree guys. Di pa kayo na to makita ang ihang lights kay adlawan pa. Kami ang nauna diri na bisita. Cute ang ilahang Santa Claus. Merry Christmas! Merry Christmas everyone! So nice, so pretty. Hello everyone! Kami lang sa mag-selfie-selfie guys kay wala pa ang mga kalumunan o pa nag-abot. Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Hi! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan! Nag-abot na. Hinahinay na abot ang bisita. Hello! Kami! Nagsidatingan ng mga bisita. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, nagsidatingan ng mga bisita. Merry Christmas! Kain tayo guys! Kain na tayo! Ito yung handa namin sa ang aming Noche Buena. Kain na tayo guys! Then rice! Always ang rice! Pinagpaglito namin na bulad, ginaw, na salad, ilang. Mga on namin guys. Amen. Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Mga on namin guys. Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Ito, pinto-pintuhan. Mga chikiting namin guys. Merry Christmas! Say Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan, si Risa. Merry Christmas! Nalasing! Maraming dessert. May suman, may macaroni, may cake, may lechuan, may sapin-sapin, at saka donut. Krispy Kreme. May Krispy Kreme. Ayan. Pili lang kayo guys. Pili-pili lang kung anong gusto. Kain na tayo.
Let's eat! Merry Christmas! Merry Christmas! Say Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Yeah. Yan, mango cake. Yan, yummy! O, di ba kinabahan? Sige. That's it. Wow! Okay, anak. Ayan, suman malagkit. Then, macaroni. Next is macaroni. Gusto kong macaroni. Yan, kain tayo guys. Ami. Yan. Yan. Ah, wow, ang ganda. Oh, ang ganda. May picture ka. Picture lang. Pinalaban niya sa officer na yung Warren. Merry Christmas! Next picture. Take us photo. Okay. Smile. Smile. Okay. Thank you. Punta muna kami sa bahay ni Larissa kasi kukunin namin si Dundun, yung asawa niya, galing sa work. So, balik kami dito again. Ayan yung bahay na anuhan namin, binandingan namin sa Christmas. Punta kami kina Risa. Sunduin namin na asawa niya galing work. So, see you there na guys. See you there guys. Bye-bye. Kamunidas. Malapit na kami sa bahay ni Risa. Sunduin namin yung asawa niya, si Dundon. Ito ang driver namin, si Risa. So, yan. Dito pagliko, bahay na nila. Yan ang bahay nila guys. Ang ganda ng decoration. Yan. Yes, yan. 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 Yan ang bahay nila. One day, punta tayo dito guys. Labas tayo guys. Labas tayo para makita natin yung decoration nila. Ito yung bahay nila Risa. Ayan. Merry Christmas. Ayan yung mga decoration nila guys. Ang ganda. Ganda sa gabi, no? Ayan, Merry Christmas everyone. Ayan, ang gawa ni Giselle. Si Giselle ang naglagay nito daw. Nag-decorate. Ayan, see? Ganda. Ganda ng lights. Ayan. Tapos yung garage nila. Then yung sa side na Christmas light. Tapos saka yung kapitbahay. So, next time punta tayo dito guys. Pakita ko sa inyo yung mga gawa ni Giselle. Pasyal ko kayo dito, okay? So, punta na naman kami kina Ella and Mike para tuloy-tuloy yung ano namin, Christmas party. See you there guys. Ang gwapo niya. Pero mas gwapo po ito yung nakikita ang gwapo. Uduol ko sa kono. Ayaw na kay. Oh. Ayan, ganda oh. See? Ayan. Ganda yung mga neighbor outdoor Christmas decoration guys. Super ganda. Merry Christmas! Ayan, tuloy na kami doon sa bahay nila Mike, ni Ila and Mike. Ayan, nasundo na namin si Dundun. Ito ng bahay na aming tapukan. Merry Christmas! Cute ng mga decoration nila guys. Decoration. Christmas. Merry Christmas. Yeah, cute kayo. Nas dun. Mo niya mong gisundo guys. Ikan sa trabaho. Merry Christmas, Don! Ayan si Risa. Merry Christmas! Merry Christmas!
Merry Christmas. Bilang ka muna. Okay, ready? Ayan guys, picture taking na. Okay, yung ganit. Kaya mo na yan. Sige lang. Pag nakakuha. Ano ba? Huwag ka naman eh. Huwag ka naman eh. Start the pose, Michaela. 1, 2, 3. Natalok din. Kuya, dito na. Hayaan mo na si Nova. Ready? 1, 2. One more. Ah, ganda. Ha? Look at that. So, upo ka. Kasi matangkad ka. So, sino mag-click ngayon? Ako ang mag-click. Ready? 1, 2. Okay, okay. Yan. Ano natin? No, they do it. They do it. Okay, do you have a... Okay. Ready? 1, 2. Okay, sige. Okay, done. Okay. Okay. Yeah. Ipindot mo. Nag-extra Di, video. ano mo lang dito. Bumalik natin. Asa naman That's it. Okay. Ate, pwede ka mag-cross leg or yun. Yes. Yes. Yan. Okay, yan. Okay, ready? Strike a pose. 1, 2, 3. Yun. Lunge. One more. One more. Ibebenta ko sa inyo yan. Ganda? One more. Tama na. Hindi mo magbabago yan. Madami ako didilir pagka. Wait, kuya. Wait, one more. Yayaman ako sa inyo. Okay, that's it. Okay, ready? Very good pose. Stop, dyan ka muna. Paparilin na siya eh. 1, 2, 3, slide. Done. There you go. Ay, wow! Ganda! Good, next. That's it. Ready? 1, 2. Done. Ready? 1, 2. Done. Look at me! Ganon. Magtinginan ko yung dalawa. Mamaya, ito muna. Okay ba? No, ganyan ka na konti. Ang ganda. Lalaki na popo, babae na kadali. Kabila, Ate Grace. Ayan, walang ibang nagawa guys, kundi picture na lang. Yes, later. What's up? Yes. We have the gift person for you. Merry Christmas! Merry Christmas! Yun! O, di ba? Yan. Smile. Merry Christmas! Ready? Dito. 1, 2. Merry Christmas! Ready? 1, 2. Wow, ganda! Donya, tsura ni Ate Ellen. Ready? 1, 2. Wait lang.
Nakasagat na pala to. May pasok ka ng konti kay Ate Grace. Kailangan hindi tayo magkakawa. Dancing tayo. Baka mamaya, pagalitan natin. Okay, ready? 1, 2. Ate, pakilagay mo yung kamay mo kay Ate Ella. Bahala ka kung paano yung ano. Ready? 1, 2. Thank you. Put your hands here. Come on, dancing. Dancing. So, doon ka. Nagdan. Ready? Si Kuya, hindi lang kuha. Kasya kami. Okay, sige. Alright. Kuya, lapit ka konti. Alright. Sige dito, 1, 2, 3. Smile. Good. Ready? 1, 2. Wait lang. Walang hihina. Check sa manager. Okay, manager. No. Parang hindi na ako gumagalaw dito Yung masira Hindi na nga kami huminga, manager. Kasi si Boss Christmas tree yan. Okay. Ready? 1, 2. Ingon, may video. Please. Dan, come here, Dan. May chip pa. May video. Ganda ng buhay natin. No, ingon, may video. Come on. May video. Merry Christmas. I want Merry Christmas! Say thank you to Auntie Ila and Uncle Michael. Salamat. Thank you. Merry Christmas. 6, 7. Sa ating Okay, ay abot na din sa akin. Why are you going? Okay. Boys, come here. Say bye-bye to my video. Bye-bye. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye. Wait, I'll take a video. Ay, sorry. Oh, Like a body na. yeah. Thank you. Thank you. You going home? Yeah, I'm Okay, Bye-bye. bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. 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 Yeah, Vanessa.
Yeah, very nice. Look at me. Yes. Vanessa, look at me. Look at me when the dog is. Hi, very nice. Pretty. Yeah. Yes, so pretty. Hi. Nova is keep watching, looking on the camera. See, so pretty. David, can you go to Vanessa's side? Yeah. Yes, that one. Wow, very nice. Bye. Bye bye. Merry Christmas. Bye bye. Wow, it's a nice present. Yes, very nice. Merry Christmas, Nova! Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you for watching, guys! So, kita tayo. Kita tayo dun. Ingat kayo sa biyahe nyo. Merry Christmas! Ingat sa biyahe! Yung takbo namin, Ayan, Pero mauna na ginawa silang ko siya. magpunta sa Queensland kami sa 27 pa. Hindi mo siya naksan. Dan, saan ka na? Nag-interview ka lang sa akin, kuya. Pero alam ko na. Yeah, be careful. Dangerous naman yung shoelaces mo na. Oh, oh! My goodness. Tuwa pa dyan. Oh, kana. Ayan, balutin mo ako. Merry Christmas! Bye-bye! Merry Christmas! Bye-bye! Bye-bye! Ingat! Ingat ha! Ingat kayo! Bye-bye! Ako yung cut yan, mura ko Spider-Man. Kani, ikaw nagbutang. Ikaw nagkuha na ni. Oo. Giyon sa nga ni mo gisaka Spider-Man lang. gi kuan ladder. Nawa. Ay. Tugno ka ayo jud. Nice food yeah. Pero kakataas na anak giyon sa mo pag Dito ko sa atok mag-base. naghupo-hupo ka. Oo. Pero yung hagyan, di mo makaya kay taas. Taasan mo. Patapos na ang aming party. 3.5 hours, 350 kilometers. Hinggang sa Tua. Good night, Nova. Merry Christmas. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Merry Christmas na. Bye! Ulit na yun ni guys. Tapos na. 4 o'clock na. Close to 5. Early in the morning na guys. 5 o'clock na. Ella, Mike. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Grace.
Ner, bye-bye. Don, Res, Merry Christmas. Bye-bye. Thank you for watching. Tapos na mo ang party, Christmas party. Merry Christmas. Andito na kami sa bahay, guys. Nakarating na kami. Tulog na ang mga bata. 5 o'clock na kasi ng madaling araw. Thank you. Thank you, children, sa magandang regalo. Thank you, God, for everything. Thank you. Thank you sa regalo na. Love you.